Grabe kamingaw guys. Tingnan mo guys, tulog yung mga tao. Sobrang tahimik. Ganito yung Choice Market. Tingnan mo guys. Guys, silipin mo sa likod guys. May tao pa guys. Makikita pala dito. May tao sa likod. Walang katao-tao guys. Ayan guys. Ito sa damitan. Lahat. Ito sa mga laruan. Ayan guys. Ito guys. May mga tao guys. Ang tulog guys. Ayan sila guys. Guys. Ha? Vlog for today. Ilan tao? Guys, pakisilip naman doon sa unahan guys kung may tao guys. Ayun guys, oh. Kikita ba ninyo may tao? Wala talaga tao guys, oh. Sobrang tahimik guys. Oh my guys, oh my guys. Pagpakapay. Yan si Kay guys. Balik na lang ako dito guys. Ayun, may dumaan guys, isa guys. Sige na, main na kayo. Electric pan. Electric pan, green, pink. Main na kayo. Okay, main na kayo.